अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद फजर, अशर और रातों की कसम खाई है। और बहुत से उलमा का इस पर इत्तफाक भी है कि ये ज़िलहज के पहले 10 दिन हैं। ये वो दिन हैं जिनमें किए गए तमाम आमाल जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी अफजल हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल फज्र वलयालिन अश्र, यानी फजर की कसम और 10 रातों की कसम जो सूरतुल फजर में आती है। बहुत से उलमा का कहना है कि ये ज़िलहज की 10 रातें हैं और अल्लाह ताला ने यहाँ रातों का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि कुरान की बलागत में रातों और दिनों का तबादला आम है। जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़े में एक जगह 3 दिन का रोज़ा है तो दूसरी जगह 3 रातों का। कुछ उलमा का ख़याल है कि वल फजर से मुराद आम फजर नहीं बल्कि यौम अरफा की फ़जर है जो एक ख़ास फ़जर है। अल्लाह ताला ने 3 कस्में खाई हैं। पहली फ़जर जो दिन का बेहतरीन हिस्सा है, दूसरी अशर जो साल के बेहतरीन दिन है और तीसरी अशफा वल वतर जो रात का बेहतरीन हिस्सा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक इन 10 दिनों में किए गए आमाल किसी और दिन के आमाल से ज़्यादा महबूब नहीं सिवाय उस शख्स के जो अल्लाह की राह में जिहाद करे और अपने जान व माल से कुर्बानी दे और किसी चीज़ के साथ वापस ना लौटे। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी अफसल? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी अफसल सिवाय इस एक इस्तिस्ना के। अब सोचें, जहाद इस्लाम की चोटी है, इस्लाम की बुलंदी है, लेकिन इस 10 दिनों का अमल इससे भी ज़्यादा अफजल। सल्फ़ सालिहीन बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन 10 दिनों में बिल्कुल गायब हो जाते थे। आप इन्हें बाज़ारों और गलियों में नहीं पाते थे। वो अपने घर में नमाज, ज़िक्र, तहलील, तकबीर, तहमीद और तमाम नेक आमाल के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर देते थे। इन 10 दिनों की फ़जीलत की 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली ये कि यौम अरफा के दिन अल्लाह ताला ने फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, जो सूरतुल माइदा में है। और यौम अरफा वो दिन है जब इस्लाम मुकम्मल हुआ। दूसरी वजह यह है कि इन 10 दिनों में तमाम अरकान इस्लाम एक साथ जमा हो जाते हैं, यानी तौहीद व शहादत, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 5 वक्त नमाज, रोज़ा और ख़ास तौर पर यौम अरफा हज जो हाजी हैं, ज़कात व सदका और तकबीरात, ये सब एक साथ होते हैं जो कहीं और मुमकिन नहीं। अब ज़रा सोचें कि ये 10 दिन कितनी फ़जीलत वाले हैं और हम इन्हें किस तरह गंवा देते हैं। अब सुने ये हैरत अंगेज़ बात कि सिर्फ़ 2 दिन के रोज़े से 3 साल के गुनाह माफ़ हो सकते हैं। यौम अरफा जो 9 ज़िलहज है, इसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अरफा का रोज़ा रखे अल्लाह ताला उसके पिछले साल और आने वाले साल के तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, यानी 2 साल के गुनाह। यौम आशूरा जो 10 मुहर्रम है, इसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आशूरा का रोज़ा रखे अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स देखें तो अरफा का रोज़ा 2 साल माफ़ करता है और आशूरा का रोज़ा 1 साल माफ़ करा देता है, यानी टोटल 3 साल के सगीरा गुनाह माफ़। अल्लाहु अकबर, कितना करम फरमा रहा है मेरा रब, कितनी मेहरबानी फरमा रहा है, कैसे कैसे तरीके बता रहा है कि मेरे बंदों, आओ मेरे सामने झुको, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। मैं इन छोटे छोटे आमाल से तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ़ अरफा के दिन रोज़ा रखा
بلکہ ذی الحج کے تمام 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل روزے رہتے تھے۔ ذی الحج کے پہلے 9 دن عاشورہ، 10 محرم اور ایام بیض جو ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ہیں، اور پیر اور جمعرات۔ پیر اور جمعرات کا خاص راز یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا طریقہ کار وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے، لیکن افسوس کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم ایسا کیا کریں، ایسے کون سے اعمال کریں کہ ہمارے پچھلے اگلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس کے لیے علماء کرام نے تکبیرات تشریق پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ تکبیر تشریق مطلب اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس ذکر کی بہت زیادہ ویڈیوز بھی یوٹیوب پر آپ کو مل جاتی ہیں، جہاں سے آپ اسے بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ ذکر و اذکار میں تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، اور تسبیح سبحان اللہ، قربانی کا اہتمام، رشتہ داروں سے تعلقات اور گناہوں سے پرہیز شامل ہیں۔ یاد رکھیں، یوم عرفہ وہ دن ہے جب جہنم سے آزادی کا اعلان ہوتا ہے۔ حج کا روح یہی دن ہے، اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، وہ بڑا مہربان بخشش کرنے والا ہے۔ اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنی حاجات پوری کرائیں، اور اپنے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرا لیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں بہانے دے رہے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، لیکن کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اس کے لیے آگے بڑھے، ان مواقع کو گرفت میں لے اور اپنے رب کو واقعی راضی کر لے؟ آج ہی سے شروع کریں، فجر کی نماز بیداری کے ساتھ ادا کریں، ذی الحج کے 9 دنوں کا روزہ رکھیں، یا پھر کم از کم 9 ذی الحج کا روزہ تو لازمی رکھیں۔ تکبیرات کا ورد شروع کریں، استغفار کو معمول بنائیں، اور قربانی کا اہتمام کریں اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اور ان لوگوں تک قربانی کا گوشت پہنچانے کا اہتمام کریں جو واقعی اس کے حقدار ہیں۔ اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو سورۃ البقرہ میں ہے۔ ذی الحج کے یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ انمول لمحات اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک دنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اگلے نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔